अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में। चूंकि अब 2012 ख़त्म होने जा रहा है और 2013 शुरू होने वाला है, तो हम खुशामदीद करते हैं 2013 को और अलविदा कहते हैं 2012 को। 2012 की अहम खबरों को हम दिखाएंगे कुछ ही लम्हों में, जहां हम देखेंगे कि 2012 में कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट थी, जिससे वाकिफ़ हों, और कई ऐसे चीज़ें हुई जहां पे हमें ये महसूस हुआ कि इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। जिसमें सबसे बड़ा जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो साल के ख़त्म पे हुआ, जहां पे जो दिल्ली का बहुत बड़ा केस हुआ, हमारी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं और चाहते हैं कि बहुत अच्छा एक सिस्टम सिक्योरिटी का इन प्लेस हो और तमाम लोगों को सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले, एक अच्छा माहौल पैदा हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अहम खबरें 2012 की। सारी दुनिया ने नए साल का शानदार इस्तकबाल किया। आतिशबाजी के काबिल दीद, दिलकश व शानदार नज़ारों के चश्मदीद गवाह थे। 5 जनवरी 2012 को इराक के दारुल हुकूमत में शिया आबादी वाले कस्बे में हुए बम धमाकों में तकरीबन 16 अफराद हलाक और 36 अफराद जख्मी हो गए। 13 जनवरी 2012 के दिन इटाली के बहरी जहाज के उलट जाने से 32 लोगों की मौत वाक़ हो गई। यह हादसा इटाली के साहिल के करीब पेश आया और इस बहरी जहाज में 4000 लोग सफर कर रहे थे। बीस जनवरी 2012 को नाइजीरिया से मुत्तसिल शहर कानो में सिलसिलेवार बम धमाकों का वाक़या पेश आया, जिसमें 6 लोग हलाक हो गए, जिसके बाद इस इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इस इलाके में इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम बोको हरम का काफी दबदबा है। 23 जनवरी को मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले जंगजुओं और क़ज़्ज़ाफ़ी के वफादारों के बीच मज़ाहमत हुई, क्योंकि क़ज़्ज़ाफ़ी के वफादारों ने बली वलीद उस पर कब्जा कर लिया। फरवरी के महीने में मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में आए भयानक सैलाब की वजह से कई शहर गर्क़ाब हो गए और इस सैलाब से कोयले की कानें और ज़राअत भी तबाह व बर्बाद हो गईं। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घर बार छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने लगे। 13 फरवरी को इसराइल एम्बेसी के स्टाफ पर बम से हमला किया गया। हिंदुस्तानी पुलिस के मुताबिक एम्बेसी की कार पर बम से हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक खातून जख्मी हो गई। 15 फरवरी को हांद्रोन जेल में हुई भयानक आतिशज़नी के नतीजे में 357 लोग हलाक हो गए, जिनके रिश्तेदार बड़ी बेचैनी के साथ जेल के बाहर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अपने तो जद में नहीं आ गए। 17 फरवरी को चेचन लीडर रमजान केदिरोव ने बताया कि रूस की स्पेशल फोर्स ने उन तमाम इंतहा पसंद ग्रुप को हलाक कर दिया जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। 23 फरवरी के दिन ब्रैडली मैनिंग को अदालत में पेश किया गया। ये वो शख्स है जिसको अहम अमेरिकी खुफिया दस्तावेजात के अफशा किए जाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। 3 मार्च को तबाहकुन तूफान और आंधी ने अमेरिका के वस्त मगरिब और जनूब मशरिक में काफी तबाही मचाई, जिसकी वजह से 4 रियासतों के 36 लोग हलाक हो गए। तेज चलती आंधी और तूफान से कई मकानात, जेल और स्कूलें तबाह हो गए और गाड़ियां खिलौनों की तरह बहकर चले गए। 11 मार्च को बहरीन की सड़कों पर हजारों लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज के जरिए बहरीन में जमहूरियत की बहाली के लिए अमरीकी नवाज हुकूमत पर काफी दबाव डाला गया और 11 मार्च के ही दिन अफगानिस्तान के सूबे कंधार में अमरीकी फौज की फायरिंग से 16 अफगानी हलाक हो गए और ये वाकया नेटो अफवाज की जानिब से कुरान मजीद के नुस्खे जलाए जाने के वाक़े के 1 हफ्ता बाद ही पेश आया, जिसकी वजह से मगरिब के खिलाफ एहतजाज में फिर से शिद्दत पैदा हो गई। 13 मार्च को बांग्लादेश में एक कश्ती के बहरी जहाज से टकराने के सबब 250 मुसाफिरीन पानी में गर्क़ाब हो गए, जिनमें से 35 लोग हलाक हो गए। यह वाक़या जिला मुंशीगंज के मेघना नदी में पेश आया। 17 मार्च के दिन 2 बड़े बम धमाकों से दमिश्क दहल गया, जिसकी वजह से कई सिक्योरिटी एहलकार और शहरी जाँ बहक हो गए।
19 मार्च के दिन फ्रांस में एक नामालूम बंदूक बरदार ने 4 लोगों को गोली मार दी, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। यह वाकया यहूदी स्कूल में पेश आया, जबकि इससे कबल इसी इलाके में 3 दिन कबल 3 फौजी एहलकार भी मारे गए थे। 8 अप्रैल के दिन सियाचिन ग्लेशियर में 124 फौजी एहलकार और 11 आम लोग बर्फ के तोदों के नीचे फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए जंगी पैमाने पर पाकिस्तानी फौजियों ने कार्रवाई की। हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यू टीम और स्नीफर डॉग्स के साथ फौज इस मुकाम पर पहुंचे और 15 अप्रैल के दिन अफगान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बंदूक बरदार ने मगरबी सिफारतखाने पर मुतवातिर हमले कर दिए, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली। इसके बाद तालिबान ने अपने बयान में कहा कि अब हम जर्मन और ब्रिटिश सफारतखानों के अलावा अफगान जेर इंतजाम नेटो अफवाज के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाएंगे। 18 अप्रैल के दिन जनूबी सूडान की जानिब से तेल से मालामाल खित्ते पर कब्जा किए जाने के खिलाफ सूडान ने अपनी फौज को हिकलीक में मुतहरिक कर दिया था, ताकि वो इस खित्ते को दोबारा हासिल कर सके। 21 अप्रैल के दिन मुत्तहिदा मुहाज सिक्योरिटी काउंसिल ने शाम में जंग बंदी की निगरानी के लिए 300 गैर मुसल्लह अफराद को 3 माह तक मुतय्यन करने के रूस और यूरोप की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद को मंजूर कर दिया। 2 मई के दिन जमहूरियत की हामी लीडर आंग सांग सूची ने पार्लियामेंट में अपनी नशिस्त संभाली। ये वही खातून है जिसने तकरीबन निस्फ सदी तक फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ती रही। 13 मई के दिन मैक्सिको में तकरीबन 37 लोगों की ऐसी लाशें मिली जिनके आज़ा को काटकर उन्हें एक बैग में डालकर सनती इलाकों के करीब हाईवे पर फेंक दिया गया था। यह जालिमाना कार्रवाई ड्रग्स गैंग की जानिब से की गई थी। 21 मई के दिन यमन में मिलिट्री परेड की रिहर्सल के दौरान मिलिट्री के यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स ने अपने आप को बम से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 63 लोग हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। 20 मई के दिन अब्दुल बासित अल मकरानी अपने रिश्तेदारों के बीच आखिरी सांस ली, जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो 1988 के लॉकरबी बॉम्बिंग के जिम्मेदार हैं। 2 जून के दिन साबिक मिस्री सदर हुस्नी मुबारक को गुज़िश्ता साल हुए हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को कत्ल करने के हुक्म देने की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 3 जून को मलिका एलिजाबेथ के तख्त नशीनी के 60 साल मुकम्मल होने पर एक जश्न मुनाकिद किया गया था। मलिका एलिजाबेथ ने इस दिन एक तारीखी समुद्री जहाज में लंदन की झील से होते हुए तकरीबन पूरे लंदन का दौरा किया। 16 जून का दिन जमहूरियत की हामी आंग सांग सूची का ओस्लो में दूसरा दिन था, जहां उसने नोबेल इंस्टीट्यूट में शिरकत की और नोबेल प्रोटोकॉल पर दस्तखत की। 18 जून को आलमी ताकतों ने तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बरसों से जारी तनाज़े को खत्म करने और मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरे को टालने के लिए 2 रोज़ा बातचीत की। जुलाई के महीने में बांग्लादेश में काफी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। ब्रह्मपुत्र और जमुना नदी के सतह से ऊपर हो जाने के बायस कई खानदान बेसहारा हो गए। 7 जुलाई के दिन लीबियाई बाशिंदे अपनी पहली आजाद कौमी इलेक्शन में 60 साल बाद हिस्सा लिया। इस इलेक्शन पर पूरी दुनिया की निगाहें। 15 जुलाई के दिन नेपाल के नहर के रास्ते से गुजरती हुई एक बस हादसाती तौर पर पानी में डूब गई, जिसकी वजह से 35 ज़ायरीन की मौत वाक़ हो गई, जिनमें ज्यादातर हिंदुस्तानी थे। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 10 लोगों को बचा लिया गया है और ये बस काठमांडू से वापस हो रही थी। 18 जुलाई के दिन तालिबान की जानिब से नस्ब किए गए बम के नतीजे में 22 नेटो ट्रक्स तबाह हो गए। 18 जुलाई ही के दिन बल्गारिया एयरपोर्ट के बाहर बम फटने की वजह से 6 इसराइली सयाह हलाक हो गए, जिसका जिम्मेदार इसराइल ने तेहरान को ठहराया। 20 जुलाई को अमेरिकी थिएटर में अंधाधुंध फायरिंग के जरिए 12 लोगों को हलाक करने वाले कातिल को पुलिस ने जेम्स होम्स की हैसियत से शिनाख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। 22 जुलाई के दिन इराक के मार्केट में पार्क की हुई एक कार बम के धमाके से उड़ गई, जिसमें 11 लोग हलाक हो गए और 38 जख्मी। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد پھر سے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. دیکھتے ہیں امپورٹنٹ نیوز 2012 کی. جولائی کے مہینے میں ساری دنیا کی نگاہیں لندن اولمپکس پر جمی ہوئی تھی اور پھر اس تقریب کا 27 جولائی کو لندن کے اولمپک اسٹیڈیم میں رنگارنگ انداز میں آغاز کیا گیا. تیز دوڑنے والے اسٹار ایتھلیٹ جمیکا کے یوسین بولٹ جنہوں نے 100, 200 اور 400 میٹر کی دوڑ میں کامیابی حاصل کی. اقوام متحدہ کے سفیر برائے شام کوفی عنان نے 21 اگست کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا تھا کیونکہ ملک شام کی سیاسی صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی. 4 اگست کو اوکلاہوما کے قحط زدہ علاقے میں آگ پر قابو پانے والے عملے نے بہت محنت کی کیونکہ وہ آگ بہت شدت کی تھی جس نے 120 سے زیادہ ڈھانچوں کو تباہ کر دیا. حکام نے کہا کہ وہ تحقیقات کر رہی ہیں کہ آیا لوتھر شہر کو تباہ کرنے والی آگ خود بخود لگی تھی یا پھر کسی نے جان بوجھ کر لگائی تھی. 5 اگست کو مریخ کی سطح پر کیوروسٹی روور کو داخل کیا گیا اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ کیا اس سرخ سیارے پر زندگی گزارنے کا کوئی موقع فراہم ہو سکے گا. ایرانی عہدیداروں کے مطابق اس زلزلے کے جھٹکے میں 153 لوگ ہلاک اور 1300 سے زیادہ زخمی ہو گئے. 16 اگست کو جنوبی افریقہ کے لان مینس کے امریکانہ پلاٹینم کی کان میں ہزاروں کارکنوں کے مظاہرین پر پولیس نے گولیاں چلا دی جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے. نیوز ایجنسی رائٹرز کے کیمرہ مینوں نے اس فائرنگ کی فلم بندی کی جب پولیس خاردار تاروں کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھی تاکہ کان میں کام کرنے والے تقریباً 3000 ملازمین کو کان کے قریب جانے سے روکا جا سکے. 16 اگست کو ایکواڈور کے وزیر خارجہ ریکارڈو پیٹینو نے ویکیلیکس کے بانی جولین اسانج کو سیاسی پناہ دینے کا اعلان کیا. اس اعلان کے بعد برطانیہ نے لندن میں واقع ایکواڈور کے سفارت خانے پر حملہ کرتے ہوئے جولین اسانج کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی. 17 اگست کو نظریہ حقوق نسواں کے 3 حامیوں کا ایک بدماشوں کا ٹولہ پیسیریاٹ پر غنڈہ گردی کے ذریعے مذہبی منافیت پیدا کرنے کا ان پر فرد جرم ثابت ہوا. کینیا کے ساحلی علاقوں کے پوکوما اورما گروپس کے درمیان پانی اور چراگاہوں کے متعلق طویل عرصے سے چل رہے تنازع کے پس منظر میں چھاپے مارے گئے. چوبیس اگست کو ناروے کی ایک عدالت نے اینڈیز بیرنگ بیریہوگ کو 77 افراد کو فائرنگ اور کیمیاوی بم سے ہلاک کرنے کے جرم میں زیادہ سے زیادہ جیل کی سزا دی. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بدترین واقعہ تھا. 25 اگست کو وینزویلا میں ایک تیل کی ریفائنری میں طاقتور دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے کم از کم 26 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے. 5 ستمبر کو معمر قذافی کے دور حکومت میں جاسوسی کے سربراہ عبداللہ السنیسی کو لیبیا کی حکومت نے اس وقت حراست میں لے لیا جب ان پر انسانیت کے خلاف فرد جرم کے الزامات عائد کیے گئے تھے. 7 ستمبر کو تیونس کے مہاجرین کی ایک کشتی جنوبی اٹلی کے جزیرہ لیمپدوسا جا رہی تھی کہ راستے میں غرق ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے. ساحلی دستوں نے 56 افراد کو بچا لیا جس میں ایک حاملہ خاتون بھی شامل تھی. گزشتہ سال عرب دنیا میں نئی نسل کا انقلاب برپا ہوا. اس انقلاب کے پس منظر سے گھبرا کر ملک کے بیشتر باشندے محفوظ ملکوں میں پناہ لے رہے تھے. 8 ستمبر کو برطانیہ کے ایک جوڑے کو فرانسیسی ایلپس میں گولیوں کے حملے سے کار میں مردہ پائے گئے اور 8 ستمبر کو ہی پاکستان کی ایک جیل میں رمشا مسیحی نامی ایک لڑکی نے قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ بے حرمتی کرنے کی وجہ سے فوجی اہلکاروں نے خفیہ مقام پر پہنچا دیا. 11 ستمبر کو قاہرہ میں امریکی سفارتخانے کی دیوار پھاند کر امریکی پرچم کو اتار دیا گیا. یہ کارروائی امریکہ میں شان رسالت میں کی گئی گستاخی کے خلاف احتجاج کا ایک حصہ تھا. شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی گستاخی کے خلاف اس طرح کے
بیشتر مظاہرے مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں میں بھی کیے گئے اور پاکستان کے شہر اسلام آباد اور کراچی میں بھی گستاخی کے خلاف شدید مظاہرے کیے گئے۔ لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکی سفیر برائے لیبیا سفارتی عمارت سے ایک کار میں روانہ ہو رہے تھے، جن کے ساتھ مزید 3 عہدیدار بھی موجود تھے۔ امریکہ میں شان رسالت میں گستاخی پر مبنی فلم کی مذمت کرتے ہوئے مظاہرین نے کار پر راکٹ سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کار آگ کے شعلے میں تبدیل ہو گئی۔ امریکی سفیر کرسٹوف راسٹیون دیگر عہدیداروں کو سفارت خانے کی عمارت سے لے کر کسی محفوظ مقام پر جا رہے تھے کہ مظاہرین نے اشتعال میں آ کر کار پر گولیوں کی بوچھار کر دی اور اس کے بعد راکٹ سے حملہ کیا۔ 14 ستمبر کو برطانیہ کا شاہی جوڑا شہزادہ اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ میڈلٹن سورج کی شعاعوں سے استفادہ کر رہے تھے کہ اسی وقت ان کی نیم برہنہ تصویروں کو کیمرے میں قید کیا گیا۔ ان تصویروں کو فرانس کے ایک جریدے میں مسلسل شائع کیا گیا۔ 15 ستمبر کو پرتگال میں مظاہرین نے ٹیکس میں اضافے کے خلاف پولیس سے تصادم کیا۔ لسبن میں 1 لاکھ مظاہرین نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ 14 ستمبر کو پوپ بینڈکٹ لبنان کے 3 روزہ دورے پر تھے۔ لبنان کے صدر مائیکل سلیمان اور ان کی اہلیہ وفا نے پاپائے روم کا بیروت کی تہران گاہ رفیق حریری پر استقبال کیا اور شوری زدہ پڑوسی ملک شام میں امن و امان کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ ستمبر کو ہانگ کانگ میں مخالف جاپان مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مظاہرہ علاقائی تنازع کے پس منظر میں کیا گیا۔ چین نے جاپان پر 1931 میں قبضہ کیا تھا، تاہم اسی کی یادگار کے طور پر یہ منعقد کیا جا رہا تھا۔ 20 ستمبر کو عبوری منظم جرائم ٹرانزیشنل آرگنائزڈ کرائم کے خلاف تقریباً 20 ممالک کے نمائندوں کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ انٹر امریکی کمیشن بنانے کے لیے اور اس علاقے میں جرائم کی روک تھام کے لیے کانفرنس کو منعقد کیا گیا تھا۔ 21 ستمبر کو نیدرلینڈز کے شہر ہیرن میں ایک سالگرہ تقریب کی دعوت فیس بک پر دی گئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے فساد پھیل گیا اور پولیس نے اس پر قابو پانے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کیا۔ ایک 16 سالہ لڑکی نے اپنی 16ویں سالگرہ کی دعوت فیس بک پر دی۔ تقریباً 30,000 لوگوں نے اس دعوت نامے کو قبول کر لیا۔ سالگرہ تقریب کو معمولی انداز میں نجی طور پر منانے کا مقصد ظاہر نہیں کیا گیا اور یہ تقریب خاص و عام دعوت میں تبدیل ہو گئی۔ 28 ستمبر کو نیپال کے صد مقام کھاٹمنڈو کی تیران گاہ سے ایک چھوٹا طیارہ پرواز کرنے کے فوری بعد ایک پرندہ اس سے جا ٹکرایا اور یہ طیارہ پاش ہو گیا۔ 19 مسافرین ہلاک ہو گئے، جن میں 7 برطانوی اور 5 چینی باشندے شامل تھے۔ 21 اکتوبر کی شب کو ہانگ کانگ میں لما جزیرے کے قریب 2 کشتیوں کا آپس میں تصادم ہو گیا۔ ایک کشتی میں 120 افراد سوار تھے۔ اس حادثے میں کم سے کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ 3 اکتوبر ایرانی حکام کی کمزور منصوبہ بندی اور غلط اقدامات کی وجہ سے کرنسی میں گراوٹ آئی، کیونکہ ایران کے جوہری پروگرام کے تنازع سے مغرب نے اس پر تحدیدات عائد کر دی تھی۔ 3 اکتوبر کو شام کی جانب سے ترکی کے سرحدی علاقے ایکاکالے میں مارٹر بم حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے 3 افراد بشمول ایک بچہ ہلاک ہو گئے اور 9 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اور 3 اکتوبر کو ہی شمال مشرقی نائجیریا میں ایک بندوق بردار نے کالج کے رہائشی علاقے میں
अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 26 तलबा हलाक हो गए। अक्टूबर को वेटिकन की एक अदालत ने पोप बेनेडिक्ट के एक साबिक बटलर को हसास दस्तावेजात चुराने की पादाश में 18 माह की कैद की सजा सुनाई। अक्टूबर को पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी से सियासतदान बनने वाले इमरान खान ने अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ इस्लामाबाद में एक रैली मुनज़्ज़म की। 9 अक्टूबर को एथेंस के सेंट्रल सेक्टमा स्क्वायर पर जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल के दौरे के खिलाफ मुजाहिरीन ने फुटपाथ पर से पत्थर के टुकड़े उठाते हुए पुलिस पर फेंका और पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए ग्रेनेड्स और आंसू गैस के शेल बरसाए। 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी तालिबान के बंदूक बरदारों ने 14 साला स्कूली तालिबा पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। 15 अक्टूबर को मलाला यूसुफजई को इलाज के सिलसिले में लंदन के बिकंघम पैलेस के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वैसे अक्टूबर के तमाम महीने मुल्क शाम में हुकूमत के खिलाफ बगावत जारी रही। और 17 अक्टूबर को हलब में बागियों ने एक सरकारी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। 19 अक्टूबर को बैरूत की एक सड़क पर एक ताकतवर बम फट पड़ा। इस हादसे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। 29 अक्टूबर को तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ तूफान सैंडी अमेरिका के मशरिकी साहिल से टकराया। माहिरीन ने कहा कि अमेरिका की तारीख में ये पहला इस तरह का तूफान था। सैंडी तूफान अमेरिका के दीगर शहरों के अलावा न्यूयॉर्क को भी मुतासिर कर गया, जहां दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। 21 नवंबर को एक सोशल मीडिया के वेबसाइट पर चंद तस्वीरें दिखाई गयी कि शाम के शहर हलब से 50 किलोमीटर के जुनूब मगरिबी इलाके में बागियों ने सरकारी अफवाज को एक मुकाम पर इकट्ठा करते हुए गोलियों से भून डाला। 7 नवंबर को अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने दूसरी मरतबा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बराक ओबामा अमेरिका के पहले सियाफाम सदर हैं जिन्होंने दूसरी म्याद के लिए भी मुंतखब हो पाए। I have just called President Obama to congratulate him on his victory. Whether I earned your vote or not, I have listened to you. I have learned from you. And you've made me a better president. आठ नवंबर को यूनान की हुकूमत ने अहम इमदाद और दिवालिया से बचने के लिए इंतहाई सादगी जाहिर करते हुए अवाम को एतमाद में ले लिया, जबकि पार्लियामेंट के रूबरू मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। नवंबर को CIA के डायरेक्टर डेविड पेट्रियस ने खुफिया एजेंसी CIA की सदारत से इस्तीफा दे दिया। नवंबर को चीन ने हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कांग्रेस का आगाज किया। समाज में बढ़ती हुई बदअमनी के पेश नजर 10 सालों में ये एक मर्तबा क़यादत में तब्दीली लाई गई, क्योंकि रिश्वतखोरी की वजह से दौलतमंदों और गरीब लोगों के दरमियान फासला बन जाने से अवाम बहुत गुस्से में थे। 14 नवंबर को हमास की फौज के सरबराह अहमद अल जाबरी एक कार में सफर कर रहे थे कि उसी वक्त इसराइल ने उनकी कार पर फिजाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए।
20 नवंबर को गजा पट्टी में 6 मुबैना इश्तराक कुनिंदे रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद इनको एक फलस्तीनी ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इन पर इस्राएली एजेंट होने का शुबा था। हमास ने कहा कि वो इसराइल के लिए काम अंजाम दिया करते थे। बंदूक बरदारों ने इन मुश्तबा अफराद की नाशों को एक जंजीर से बांधकर मोटरसाइकिल से घसीटते हुए गजा शहर की गलियों में फिराया। 21 नवंबर को तेल अवीव में बस के अंदर धमाका हुआ, जिसकी वजह से 10 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी ओहदेदारों ने कहा कि ये दहशतगर्दाना हमला था। ये धमाका इसराइल के 8 दिन तक गजा पट्टी पर फिजाई हमलों का नतीजा समझा गया। जैसे ही धमाके की खबर मुकामी रेडियो ने दी, गजा पट्टी में खुशी के मारे हवा में फायरिंग की गई। 22 नवंबर को फलस्तीन और इसराइल की जंगबंदी के बाद फतह का पीला परचम और हमास का सब्ज परचम लहराते हुए फलस्तीनियों ने मार्च किया। दिसंबर को जापान के शहर टोक्यो में एक सुरंग के मुनहद्दिम हो जाने से 9 अफराद हलाक हो गए। टनल की नाकिस तामीर की वजह से यह हादसा पेश आया। हुकूमत ने वादा किया कि इस तरह का कोई भी वाकया मुस्तकबिल में नहीं होगा। दिसंबर को शहजादी कैथरीन को मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया और 6 दिसंबर को उनके मुआयने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 7 दिसंबर को लंदन के अस्पताल में विलियम्स की हामिला अहलिया केट का मुआयना किया जा रहा था कि इसी दौरान अस्पताल को निशाना बनाते हुए एक शरारती फोन कॉल नर्स को आया। इसके बाद नर्स मुर्दा पाई गई। 7 दिसंबर को हमास के कायद खालिद मिशेल ने कई दहों के बाद गजा पट्टी का पहली मर्तबा दौरा किया और इसराइल से जंग के बाद इन्होंने इस्लाम पसंद ग्रुप्स में एतमाद बहाल किया और फलस्तीनियों की जानिब से इनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बीत गया जो साल भूल जाएं, इस नए साल को गले लगाएं, करते हैं हम दुआ रब से सर झुका के, इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके, नया साल मुबारक। दोस्तों, हमारा चैनल भी 2 साल मुकम्मिल करने जा रहा है 26 जनवरी को। पिछले 2 साल में हमारे प्रोग्राम को सराहने का, देखने का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम लोगों का, और आप तमाम लोगों की जो फीडबैक मिली है जिससे हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है प्रोग्राम्स में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी टीम, खुसूसन जो है न्यूज़ की टीम, प्रोग्रामिंग की टीम एंड सारी जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत जुस्तजू से जो हमारी पैनल प्रोड्यूसर्स होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ कंपाइलर्स, एडिटर्स, चैनल हेड, प्रोग्रामिंग एंड ये सारे तमाम मेहनत करके आप लोगों तक जो है इस प्रोग्राम को लाते हैं, और हम इंशाअल्लाह आइंदा भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ऐसे ही हमें फीडबैक देते रहें, हिम्मत अफजाई करते रहें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लाएं, और आपकी अगर कोई भी फीडबैक है या राय है तो ज़रूर इस ईमेल पर हमारे ज़रूर भेजें, हम लोग कंसीडर करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसी इनपुट,
ایسی ایڈوائس، ایسی فیڈ بیک ہم کو ملے جس سے ہم بہتر سے بہتر جو ہے پروگرامز آپ لوگوں کے لیے بنا سکیں، لا سکیں، آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ ہر سال جب مکمل ہوتا ہے اور ایک نیا سال شروع ہونے جاتا ہے تو تمام لوگ اسپیشلی یوتھ اور ہمارے بڑے بھی ایک ریزولوشن بناتے ہیں کہ آنے والے سال میں ہم کچھ بہتر کریں گے یا جس طریقے سے ہم کام کرتے ہوئے آئے ہیں اس میں کچھ رد و بدل لائیں گے، کچھ ڈیفرنٹ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس آنے والے نئے سال 2013 کے لیے کچھ پروگرامز بنائے ہوں گے، کچھ اچھی ہالیڈے منانے کا، کچھ فیملی ری یونینز، یا پھر اور کوئی اچھی پڑھائی میں، سپورٹس میں، اور اپنے آپ میں جو لائف سٹائل میں کچھ چینج لانے کی، اگر کوئی اوور ویٹ ہیں تو تھوڑا ویٹ کم کر سکتے ہیں، یا پھر پڑھائی میں اگر کسی کے مارکس کچھ کم ہے تو محنت کر کے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جن لوگوں کو جو ہے کچھ کوکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی کوکنگ جو ہے کچھ اچھی نئی ریسیپیز سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم آپس میں ہمارے دوست احباب میں جو ہے ریلیشنز کو امپروو کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی تعلق سے بہت ایک خوبصورت شعر سنا ہوں میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ دوست احباب نے ہر سلوک میری امید کے خلاف کیا، دوست احباب نے ہر سلوک میری امید کے خلاف کیا، اب میں انتقام لیتا ہوں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو دوستو، آپس میں رشتے بنائے رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، خوش رہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے سب مل جل کے انشاءاللہ ترقی کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے ہمیں تمام معاملات اللہ آسان کرے، ہر ایک کی مشکل آسان کرے انشاءاللہ، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو دوستو، اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والا سال 2013 بہت ساری خوشیاں لائے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے ٹی وی چینل کے لیے۔ منصف گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین خان لطیف خان صاحب کی طرف سے اور مینیجنگ ڈائریکٹر منصف ٹی وی ڈاکٹر حیدر رضا عادل صاحب کی طرف سے ہم آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اب دیجئے اطہر خان کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت، اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔